कान्तत्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। मातः सुधाफललते महनीयशीले वक्षो विकाररसिके नृहरे रजस्रं क्षीराम्बुराशितनये श्रुतकल्पवल्ली श्रीमन्नृसिंहदयिते तव सुप्रभातम्। तव सुप्रभातमनवद्य वैभवे घटिकेश सद्गुणनिवासभूतले घटिताखिलार्थघटिकाद्रिशेखरे घटिकाद्रिनाथदयिते दयानिधे अत्र्यादिकामुनिगणाविरचय्य सन्ध्यां दिव्यस्रवन्मधुझरीकसरोरुहाणि पादार्पणाय परिगृह्य पुरः प्रपन्नाः श्रीमन्नृसिंहविजयी भव सुप्रभातम्। सप्तर्षिसङ्घकृतसंस्तुतिसुप्रसन्न श्रीमन्नृसिंहगुणरूप रमामहीभ्यां साकं नृसिंहगिरिसत्त्वकृताधिवास श्रीमन्नृसिंहविजयी भव सुप्रभातम्। देवारिभञ्जनमरुत्सुतदत्तशङ्ख चक्रातपत्रितफणीश्वरपत्रिशेषिन् देवेन्द्रमुख्यसुरपूजितपादपद्म श्रीमन्नृसिंहविजयी भव सुप्रभातम्। स्वामिन् सुरेश मधुरेश समाहितार्थध्यानप्रवीणविनतावनजागरूक सर्वज्ञसन्ततसमीरितसर्ववृत्त श्रीमन्नृसिंहविजयी भव सुप्रभातम्। प्रह्लादरक्षणनिदानकृतावतार मुग्धस्वकीयनकरैः स्फुरितारिवक्षः सर्वाभिवन्द्य निजवैभवचन्द्रकान्त श्रीमन्नृसिंहविजयी भव सुप्रभातम्। भक्तोचितादिसरसः सुगुणं प्रकृष्टम् तीर्थं सुवर्णघटपूरितमादरेण धृत्वा श्रुतिप्रवचनैकपरालसन्ति श्रीमन्नृसिंहविजयी भव सुप्रभातम्। संश्लाघनीय परमोत्तररङ्गवासि सूरिस्तुतिप्रथितविग्रह कान्तिकान्त सद्भिः समर्चितपदाम्बुजसाधुरक्षिन् श्रीमन्नृसिंहविजयी भव सुप्रभातम्। तीर्थानि गोमुखगतान्यखिलानि धृत्वा भव्यानि भव्यनिकराः परितोलसन्ति गायन्ति गानचतुरास्तव दिव्यवृत्तम् श्रीमन्नृसिंहविजयी भव सुप्रभातम्। वाराणसी प्रथितविष्णुपदी प्रयागविख्यातविश्वनत सद्घटिकाचलेन्द्र सम्प्रार्थितार्थपरिदानकृतैकदीक्ष श्रीमन्नृसिंहविजयी भव सुप्रभातम्। पार्श्वद्वयस्थितरमामहिशोभमान श्रीचोळसिंहपुरभाग्यकृतावतार स्वामिन् सुशीलसुलभाश्रितपारिजात श्रीमन्नृसिंहविजयी भव सुप्रभातम्। श्रीश्रीनिवासघनदेशिकवर्यभक्तिसंवर्धित प्रतिदिनोत्सवशोभमान कल्याणचेलकनकोज्ज्वलभूषणाढ्य श्रीमन्नृसिंहविजयी भव सुप्रभातम्। श्रीब्रह्मतीर्थतटमागतमज्जनाभं देवं प्रणम्य वरदं घटिकाद्रिमेत्य वाधूलमानिधिमहागुरुरेष आस्ते श्रीमन्नृसिंहविजयी भव सुप्रभातम्। आचार्यपूरुषवराह्यभिरामवृद्धाः अर्हाभिपूज्यतरमङ्गलवस्तुहस्ताः त्वत्पादपङ्कजशिशे विषया प्रपन्नाः श्रीमन्नृसिंहविजयी भव सुप्रभातम्। श्रीमन्नृसिंहगिरिशेखरसुप्रभातम्। ये मानवाः प्रतिदिनं पठितुं प्रवृत्ताः तेभ्यः प्रसन्नवदनः कमलासहायः सर्वाणि वाञ्छितफलानि ददाति कामम् श्रीमन्नृसिंहगिरिशेखरसुप्रभातम्।
ये मानवाः प्रतिदिनं पठितुं प्रवृत्ताः तेभ्यः प्रसन्नवदनः कमलासहायः सर्वाणि वाञ्छितफलानि ददाति कामम्।